Dobrodošli ponovo u Balkon Bio baštu. Balkon Bio bašte se prati jednako sa baštom na otvorenom polju. Kao što vidite, puno je hrane i počele su da se glaviče salate. Vidite kako to lepo izgleda. Odradila sam smenu kultura, što možete vidjeti na kratkom videu. Ovdje je bilo puno lukova. Izvadila sam i postavila 3 kategorije plodoreda. Pogledajte kratki video. Vidite kako sve buja. Uskoro jem ovaj spanać za berbu, verovatno za nekih nedelju dana. I sad je za berbu, ali sačekat ću da još malo poraste. I šta osjećate dok ovo gledate? Ovo je efekat punih skladišta. To je ono o čemu pričam kada je pitanje dinamika 7 i ona se postavlja i na balkonima. Dakle, sve raste, sve buja. Očekuje se neki sneg, neka kiša. Balkon Bio bašta raste. I zato i danas radimo reciklažu. Koristimo kese. Kese su se pokazale kao vrlo funkcionalne. Stavila sam ih u gajbu da bih dobila ove četvrtine. I ono što ovdje radim jeste presadnja kupusarice, jer april je 2. Vreme je da se prebacuju kupusarice na otvorenom polju u Balkon Bio bašti. Važno je da promašite kese sa strane da bi se ostvarili drenažu. Važno je da dobro nahranite ove kese zato što moraju da izdrže sezonu, a pokazat ću vam kako to zapravo izgleda u praksi. Uzgoj u kesama. Fantastično. Kada imate ovakve četvrtine u jednoj gajbi, onda možete da radite tematsku setvu. Ovdje će se ubaciti glavne kulture, a to su kupusarice, i oko njih će biti još 2 kategorije plodoreda. Vidjet ćete kakve ću kombinacije da uradim, a mene jako radi ovaj prizor. Kada se poraste, tu će biti puno različitih kultura. Ideja je da dođem do jedne gajbe i da imam različitu vrstu hrane, odnosno sve ono što mi je potrebno za obrok upravo u jednoj gajbi. Ovo su lisnati keljovi, zapravo ovo je patuljasti sibirski kelj kovrđavog lista, čije seme želim da dobijem na kraju sezone. Prošle sezone to mi nije uspjelo zbog ovaca. I ono što želim da vam dam generalno kao savjet, ako postoje neke sorte kupusarica koje želite da sačuvate, koje su posebne, nemojte s njima da idete u baštu na otvorenom polju, zato što je to uvek rizik. Možete da ih sadite u posudama. Evo vidite kako se dobro primio. U petak sam ubacila ljubičastu brokulu, ljubičasti prokelj. To su sorte koje želim da sačuvam i zato će biti u ovim posudama. Ove posude su jako dobro uhranjene, ovo je čist stajnjak. Prema tome, ove kupusarice imaju dovoljno hrane, a kada dođe vreme, može se čitava ova posuda samo izrezati i prebaciti u neku veću saksiju. Ovo je također još jedna vrsta kovrđavog kelja koju želim da sačuvam od stjenica. Jer na balkonu stjenice nisu toliko aktivne. Zapravo vi to možete kontrolišete. Pogledajte gdje sam je sakrila. Salate, kada uberem salate, ostaće mjesto za ovu kupusaricu i tu društvo pravi bob. Dakle, 3 kategorije plodoreda. Očekuje se neka kiša i sneg i duva vetar. Ja se nadam da ćemo se dobro čuti. Ali evo, ja sam rasporedila neke glavne kulture. Ovo su inače kelerabe. Dakle, ovdje ću pokušat ću da ne drvam kameru. Ovdje ću ubaciti 4 kelerabe. Kelerabe vam inače pripadaju kupusaricama za brzi prinos, zato što je njihova vegetacija vrlo kratka, tako da možete nekako uvek te kelerabice da sejete. Ja sam juče posejala ponovo ljubičastu kelerabu. Tako da ovo može biti dobar razmak. Biće i gušvica, ali ja hoću gušu ovdje. Ono što ću ovdje dodatno da ubacim jeste
pored mene su sadnice blitve. Vidite kako su fine, to su januarske sadnice. Inače, blitve potrebno imati uvek. Evo ga, ne mogu da ih razdvojim, stavit ću 2 blitvice. Duva jak vetar. Tako, trudim se da ne pomeram puno kameru, zato što vetar zapravo pokreće kameru. I ono što ću dodatno da uradim jeste da ubacim 3. kategoriju plodoreda, a to je bor. Evo ga. Ljubičasta brokula, 4 sadnice. Vrlo su duboke kese, to je ono što je dobro kada je u pitanju brokula. Ovdje sam ubacila paštrnjak, ide naravno brokula, 1. Zatim ću u ovu posljednju da stavim ukrasni kupus i brokulu. Na dnu inače ovih kesa je glina, čista glina, zato što želim da zadržava vlagu, inače glina je vrlo hranljiva. Paštrnjak, sada je važno ovdje ubacivati kategorije plodoreda. Sada ću baciti grašak, ovo je neka niska sorta koju sam dobila od Nade Radinić. Nado, imate svuda u ovoj sezoni. Evo i pored, vidite kako ja to gusto sejem. To je to. Sada ćemo baciti spanać i rotkvice. Rotkvice idu. Otvorila sam kesu od 4 duva. Ovdje ćemo ubaciti rotkvice. Želim svuda rotkvice. Evo ga, luk. Uvijek mislite na hranu. Dakle, ako ubacite i 5 lukova, dakle za mladu berbu, vi ćete imati hranu. Ako ostavite slobodan prostor, i nećete imati tu baš ništa. Evo ga. To je to što se lukova tiče i ovaj unutrašnji deo ću da napunim. Ovo jako dobro ide. Balkon Biobašta je zapravo sigurna zona i svima savjetujem da rade paralelno baštu na otvorenom polju i Balkon Biobaštu. Zato što je Balkon Biobašta prava ljubav. Zapravo je najkreativniji deo baštovanstva. Idem dalje da vidim gdje još mogu da ubacim lukove. Tu. I ovo će biti jako lep prizor kad poraste. Sad zamislite kakva će ovo biti gužva. Ja s razlogom pravim gužvu kupusaricama zato što želim da ih ta gužva štiti. Jer ovo su sve integralni sistemi zaštite. Kada dođu prve bubice, one će naprosto da jedu drugi biljke, ostavit će moje kupusarice na miru. Iako je bašta na balkonu uvek bezbednija od bašte na otvorenom polju, integralni sistemi zaštite moraju uvek da se
postavljaju. Evo i ovdje stane još lukova. I to je to. Sada ćemo vidjeti šta sam ja zapravo ovdje posadila. S obzirom da se kamera sve vrijeme tresla, ja sam sada posložila ovu gajbu i dodala ostatku balkon biobašti, iako se ovdje nalaze sadnice, ovo su sadnice kupusarice i paštranjaka i to uskoro ide u baštu. Dakle, sada ćemo objasniti šta sam zapravo ovdje uradila. Ovdje se nalaze kelerabe i tu sam bacila mladi luk, imam blitve i imam bob. Ovdje se nalazi jedna brokula ljubičasta, paštranjak i ubacila sam mladi luk i grašak sa strane. Odnosno imam 3 kućice sa graškom. Ovdje sam ubacila ljubičastu brokulu, ubacila sam sjemena spanaća i rotkvica i grašak. To ste mogli da vidite kada sam sejala grašak. I ovdje imam rotkvice, mladi luk i ljubičastu kelerabu. Ovo će biti vrlo zanimljivo. Zadovoljna sam pre svega zato što će ovdje biti puno hrane, dobro je uhranjena svaka ova kesa, a drugo, ponovo recikliram. Uvijek mislite na svoju šaku otpora, na to kako možete dati doprinos planeti. Jedini način da se izborite za planetu jeste proizvodnja vlastite hrane. I ono što mogu da poručim mladima, ako mislite da imate 20 godina i da je vaše vrijeme da se zabavljate, varate se, tek sada stvarate i svoje stavove i sebe gradite i dajete doprinos planeti, jer bilo bi dobro da ostarite na nekom boljem mjestu. Svi mi dajemo svoj doprinos zbog toga. I uvek je berba s balkona. Napravit ću neku vrstu krem supe, listovi kupusarica, blitva i prvi spanaći. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.